Psikolog Lita Gading beri pesan menohok untuk Tisha Erning. Mikir kalau digituin gimana perasaannya. Dan konon setelah saya cek nih, si perempuan pelakor ini adalah dunia perpelakoran nih. Orang-orang kayak begini dia nggak mau peduli dengan apapun. Karena apa? Di dalam jiwa dia itu ada adrenalin yang ingin mengambil dan merebut hak orang lain. Itu ada kepuasan buat dia. Ada kepuasan, ada rasa iri terhadap orang lain. Kapolda, tolong, saya minta dengan sangat mudah-mudahan ini akan berlanjut dan saya akan kawal kasus ini. Jangan sampai ini lolos. 여기 와서 이제 그 관계가 악화가 됐었기 때문에, 그리고 딸내미가 어느 순간부터 신랑이 주변에 있을 때 저한테 이제 좀 하지 않아야 될 이제 swearing word라든지 F word가 들어가는 말이라든지 뭐 그 가운데 손가락을 보인다든지 어머니한테? 그러면서 예, 저한테도 그러고 저희 시부모님한테도 그러고 그러면서 제가 그런 걸 하고 나서 아빠의 동의를 구하는 듯 아빠를 쳐다보고 하더라고요. 그때부터가 굉장히 안 좋았던, 저한테 굉장히 루드했던 그때가 이제 그 신랑이 그 여자와 아파트에 살면서 아이들을 저녁 때 이제 그래서 갔다 오면 좀 더 못되게 굴고, 그리고 hak anak-anak yang diambil ini adalah hak ibu, karena ini masih di bawah pengasuhan ibu, karena masih di bawah umur. Oke, jangan sampai ini lolos dan jangan sampai hal ini bisa dibebaskan tuh laki-laki dan perempuan itu. Proses, dan ini adalah merupakan tindakan kriminal, pengambilan paksa terhadap anak-anak tersebut. Kita bergandengan tangan dan kawal terus ya guys. Mudah-mudahan saya akan bisa menempatkan hal ini ke posisi yang baik. Save Ami, salam. Tadi pagi pas saya mau pergi, ada yang menghubungi saya minta pendampingan. Seorang wanita 4 anak yang sekarang punya masalah, dan dia adalah kewarganegaraan Korea kalau nggak salah, lalu suaminya Singapura, dan dia berselingkuh dengan notabene artis dangdut Indonesia. Dan konon setelah saya cek nih, si perempuan pelakor ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih ya, dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin gitu gimana perasaannya. Kamu nggak boleh melakukan hal itu. Tapi orang-orang kayak begini dia nggak mau peduli dengan apapun. Karena apa? Di dalam jiwa dia itu ada adrenalin yang ingin mengambil dan merebut hak orang lain. Itu ada kepuasan buat dia. Ada kepuasan, ada rasa iri terhadap orang lain. Indikasi kelainan kepribadian di dalam diri dia, si perempuan tersebut. Dan yang terparah adalah dia merasa puas dengan apa yang diambilnya, dan itu dilakukan berkali-kali gitu ya. Itu adalah sebuah tantangan buat diri dia, bahwa mengambil hak orang lain, yaitu mengambil barang orang lain, itu merupakan satu kepuasan di dalam diri dia. Parah nggak? Dan dia melakukannya dengan sesadar-sadarnya. Coba bayangkan, harusnya dia berpikir di posisinya si Ami ini, yang orang Korea ini, apabila dia sebagai seorang perempuan udah punya anak dan masih menyusui yang terakhirnya anaknya, diambil oleh orang sama suaminya dan sama si pelakor ini, bagaimana hatinya? Coba apabila kamu tuh di posisi itu, sakit nggak tuh? Sakit kan? Nah, kenapa sih ini perempuan tega? Apa tujuannya? Apakah dia diiming-iming mau dinikahi dan diiming-iming mau mendapatkan sesuatu harta benda? Dan setelah saya cek perempuan ini, ternyata guys, dia adalah seorang pelakor dan dia melakukannya pernah dengan yang lain-lain juga. Saya adalah korban dari perempuan itu, suami saya diambil sama dia dan sebagainya. Berperilaku yang seperti ini itu merugikan perempuan itu.
kasihan tau nggak. Harusnya kamu tuh berpikir untuk tidak melangkah lebih jauh gitu. 플롯을 먼저 만들어 놓으려고 했던 것 같아요. 그래서 저보고 저는 뭐 엄마로서도 실패했고 아내로서도 실패했다 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 아이들을 방치를 했고 뭐 교육을 제대로 되지 않았고 뭐 이런 부분들을 얘기를 했는데 솔직히 저는 동의를 할 수가 없었거든요. 그렇죠. 자기가 인도네시아 왔다 갔다 하면서 비즈니스 한다는 핑계로 있을 때 저도 싱가포르에서는 제 사업체를 운영하는 워킹맘이었거든요. 네네. 그래서 싱가포르에서 시부모님을 결혼 전부터 모시고 살았었고, 그래서 시부모님과 아이 셋과 한 집에 살면서 이제 비즈니스까지 했었으니까 네네. 저 딴에는 제가 할 수 있는 최선을 다했다고 네. 생각하고, 그리고 주변에 있는 다른 엄마들이나 뭐 제 지인들이나 이런 분들이 충분히 제가 어떤 사람인지는 증명을 해주실 수 있다고 생각해요. 그래서 저희 딸 같은 경우에도 저랑 어느 정도 굉장히 가까웠었고, 뭐 저녁마다 페이셜팩 같이 하고 농담하고 뭐 일상적인 관계를 가지고 있었어요. 근데 당연히 이제 자식과 그 부모 관계에 있어서 사춘기에 접어들거나 그렇죠. 아니면 이제 아이들을 디스플린 하는 데 있어서 당연히 그런 이제 언쟁이나 아니면 혼내는 이런 거는 충분히 있을 수 있다라고 네. 저는 생각을 하는데, 그런 부분에 대해서 신랑이 이제 태클을 걸기 시작하더라고요. 그래서 여기 와서 이제 그 관계가 악화가 됐었기 때문에, 그리고 딸내미가 어느 순간부터 신랑이 주변에 있을 때 저한테 이제 좀 하지 않아야 될 이제 swearing word라든지 F word가 들어가는 말이라든지 뭐 그 가운데 손가락을 보인다든지 어머니한테. 그러면서 예, 저한테도 그러고 저희 시부모님한테도 그러고 그러면서 제가 그런 걸 하고 나서 아빠의 동의를 구하는 듯 아빠를 쳐다보고 하더라고요. 아, 그게 살짝 진짜- 아빠 나 이거 잘 하고 있지 살짝 그런 확인을 받는다는. 그런 느낌. 네, 근데 그거를 저만 느낀 게 아니고 이제 비서나 가정부들도 그걸 목격을 했던 거예요. 네. 그래서 비서하고 가정부가 저희 딸을 혼낸 적도 있었어요. 너 엄마한테 그렇죠. 누가 그렇게 하니? 우리 엄마였으면 나 벌써 엄청 얻어맞았다. 막 네. 이런 식으로 딸내미한테 혼을 내고 했었었거든요. 네. 근데 이제 그때부터가 굉장히 안 좋았던, 저한테 굉장히 루드했던 그때가 이제 그 신랑이 그 여자와 아파트에 살면서 아이들을 저녁 때 이제 저녁 먹으러 네. 오라고 데려가고 하면서 거기서 이제 뭔가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 갔다 오면 좀 더 못되게 굴고, 그리고 좀 마음 아픈 일이 많았었는데. Psikolog Lita Gading angkat suara terkait kasus perselingkuhan suami WNA AMI Aden Wong dengan pedangdut Tisha Erni. Lita memberikan pesan menohok untuk Tisha Erni melalui sebuah video di Instagram. Selengkapnya simak ulasan artikel di bawah ini. Lita Gading menyayangkan tindakan Tisha Erni sebagai pelakor dan mengingatkannya untuk berempati. Ia mempertanyakan bagaimana perasaan Tisha Erni jika diperlakukan dengan cara yang sama. Kamu sebagai pelakor, sebagai perempuan harusnya mikir kalau nanti digituin gimana perasaannya, kata Lita Gading dikutip pada Senin 11 Maret 2024. Menurut Lita, orang yang mengambil hak orang lain memiliki gangguan kejiwaan serius dan tidak sadar akan perbuatannya. Perempuan seperti itu, kata Lita, merasa puas ketika berhasil merebut hak orang lain. Perempuan kayak gitu nggak bakal sadar karena memang kejiwaannya juga terganggu, ujar Lita. Jadi dalam dirinya tuh merasa puas kalau sudah berhasil mengambil barang atau mengambil hak orang lain, kata Lita. Lita Gading semakin geram karena Tisha Erni terlibat dalam pengambilan paksa anak-anak ARMY. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan, terlebih karena ada anak AMI yang masih membutuhkan ASI eksklusif. Apalagi ibunya lagi menyusui terus anaknya dibawa pergi. Harusnya pelakor mikir gimana itu perasaannya kalau dia posisi seperti itu, kata Lita geram.